Hello mga igsoon, maoday ni among ganap pagkahapon pag human among simba diha sa atong buhi nga Dios. Mao man jud ni atong routine pag human atong simba Sunday morning pagkahapon na mga igsoon moadto mi sa mga park o sa bisan asa mga igsoon kung asa mi dalaon sa balang espiritu para isangyaw yang mensahe. Naglakaw-lakaw sa mi diri ni Baby Jacob kaya among mga sakop na apasaba na nga tulog pa kay gipangkapoy lagi so mag-relax sila dito kay unya banat na pud sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Mao ni ako ikaupat na anak mga igsoon so mao ni akong dala-dalaon bisag asa ko moadto uban-uban jud ni siya mga igsoon. Enjoy man pod bisa magdala-dala kog bata para ma-train jud ni akong anak sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. So mao ni ilang park diri sa Los Amigos ni siya mga igsoon nindot diri kay limpyo ang ilang park mga igsoon so naay naga-maintain para dili jud hugaw tan-awo. Mao ni ako ikaduhang anak mga igsoon kanang nakita ninyo na duha kayang people silingan ako na diri so mao ni ako mga kauban sa pag-evangelize sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang panganay nako mga igsoon mao na ang driver namo so napa siya sa sulod sa van kay naiyang manghod so karon nagprepare nami para sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Kay nakita namo na daghan na po nanganhi na mga tao kay hapon na alas 4 pasado na ni siya mga igsoon so ibig sabihin ang gawas na mga tao kay dili na init. Ganahan ko sa ilang park diri mga igsoon kay hinlo na itig-maintain na naapa jud mga padula sa mga bata so nindot kayo ang surrounding na limpyo kayo siya tan-awon. Kita pa jud mig pamaagi diri kung asa jud namo itindog ning Bluetooth speaker kanang ang gusto man gud ng mga igsoon kanang atubang jud silang tao ba natong-an jud siya ba. Mga igsuon dili day ko pastora ordinary ra ko na member mga igsuon ang gusto lang jud nako na isangyaw nako ang pulong sa Dios kanang naa ko'y trabaho diha sa Ginoo ug salamat jud ko sa Ginoo mga igsuon kay kauban nako akong upat ka anak sa pag-evangelize kay nakita nila kung unsa ka maayo ang Ginoo kung unsa ang trabaho diha sa Ginoo. Wala pud mi ginasugo sa pastor mga igsuon na para mosangyaw mi sa pulong sa Dios. Kusa jud namo ni ginabuhat sa Ginoo kay nalipay jud mi mga igsuon. Tara mga igsuon, isangyaw nato ang mensahe sa Dios palihog kog paminaw sa pulong sa Dios mga igsuon. God bless sa inyong tanan. Matag-usa ka nato igsoon nato mga problema. Matag-usa ka nato mosampit itag Ginoo, mosampit itag Dios Lord, Lord, abang ibay nga anak man ta. At least karon masayod ta kung kinsa na Lord ang imong isampit. Kailangan nasayod na kung kinsa imong isampit. Kung gusto mo na maibawan kayo si Jesus, unsa si Jesus pagbasa mo Bible mga igsoon. Mo na mo encourage sa inyo ha. Unsa makapamalandong mo sa inyo ang kinabuhi mga igsoon ayaw sayangi igsoon kay mubo ra jud atong panahon wala na kabalo unya o ugma wala na ta diri sa kalibutan usa karon mga igsoon grasya pa ni karong panahon na usa magkailangan mo desisyon ka mga igsoon Tanan mayong buntag sa ato tanan dirihan dapita. Nagbuntag. Hi nay. Apo dai sa ato tanan. Kami meron dire. Paila sa inyo si Kristo nagpakamatay para sa ato mga kaigsunan. Tama gani sa kinon niya tinaniya nakapagsitawan mo sa Kristo sa imong kinabuhi. Kung makabaton ka nga kanabuhi walay katapusan. Kung kani mga igsunan, kapag itawat nato si Kristo sa atong mga kinabuhi, nasa saat sa ato ang Ginoo na naisaat sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo na anda mo tabang sa ato ang Ginoo na wala ginagabiya sa ato ang mga kinabuhi. Bisag kita makalimot kanya pero siya wag yun nakalimot sa ato Siya na nagpakabana para sa ato mga kaigsunan. Baling gamot ana ba? Siya lang ang iyang ginapangayo sa ato Tama na. Amen. Mahal ng Diyos sa tao. Kitang tanan walay kapaingnan. Ug tungod niini ang Biblia mingon sa 1:16 kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang tibuok kalibutan. Ihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan.